Bereza, yes. Ay, my husband. Okay. Mm-hmm. Ah, okay. Finish. Start. Mm-hmm. Pwede ka maglagay ng pera pala dito. Daming pera, oh. Daming, ano, oh. Ah, okay. Oh, Maria. Start. Aha. Okay. Aha. Ito, papasok kami. Butter shampoo. Ang ano? Stone, aking asawa. Ayan. Ang history. Restaurant. Ganda. Museum dito. Tujuh malam. Koplok. Sisuklok. Ayan, nandito kami sa museum. Oh, bravo. Dito sa museum. Ayan. Czech Republic flag. Yeah. My husband. May halab. I'm Nazi. Ganda. Kita ang buong city. Telescope side. Cosa d'oro? Anzi, guarda, allora. Lì, quelle due lì. Okay, start. Widzicie, Flag. Husband. Dati, tinakpan na yung salamin. Prawa jest najpiękniejsza, a fasada białe i czerwone. Mhm. Wszystko pasuje. Tak.
тут 15 на Kaya, good. kailangan magbayad ka muna ng ano, suksok mo dito yung 2 euro para magamit mo itong telescopes. Ayan. So, may bayad. Ayan yung adjacent ng ano, vision. Vision pala, vision. Ayan, may number dyan. Ano kami?